Hola a todos, yo soy Richard Gorham, el maestro de inglés en la Escuela Superior de Lawrence. And I'm Lorena Germán. I'm an English teacher here at the Health and Human Services High School. Soy maestra de inglés aquí en la Escuela de Salud y Servicios Humanos en la High School. Welcome. Welcome. Bienvenidos al programa Homeschool and Community Connection. This is a program that focuses on the important connection between the school, home, and community in helping students successfully complete high school. Este programa se enfoca en la conexión entre la casa, la escuela y la comunidad para tratar de ser efectivos y apoyar a los estudiantes. All of the 6 small schools on the LHS campus have parent-teacher organizations, which meet regularly. Todas las escuelas aquí, todas las 6 escuelas tienen organizaciones de padres y se reúnen regularmente para discutir planes, actividades y también ideas para la escuela. And so these organizations meet regularly to discuss and plan activities as well as learn about what is going on, and they share ideas about ways to improve the school community and the curriculum. Local and state organizations have a presence on the campus as well. Y también tenemos una presencia de las organizaciones locales y estatales. We are really excited about doing this, and our goal is to help students be successful in high school and beyond. Nuestra meta con este programa es ayudar a los estudiantes a que sean exitosos aquí en la escuela y también después de la escuela. All 3 parts, the school, parents, and community, work together to support and encourage students to successfully complete high school, go on to college, further their education, and in the future become contributing members of the community. Nosotros nos enfocamos en producir estudiantes y personas que de verdad pueden ser miembros positivos de la comunidad. Today, we are pleased to welcome 2 members of the Lawrence High School community who have come here today to talk about the good news the Lawrence Public Schools received recently about the 2013 MCAS scores. Hoy estamos aquí para tener 2 personas de la escuela que van a hablar sobre el examen MCAS y la puntuación y la buena noticia que tenemos. With us today is Mr. Juan Rodriguez, Assistant Headmaster here on the campus, and Mr. Chuck Luongo, a math teacher from the Performing and Fine Arts High School. Welcome, gentlemen. Bienvenidos, maestro de matemática, Mr. Chuck Luongo y Mr. Juan Rodríguez, que también dirige aquí la parte estudiantil y académica de la escuela. Mr. Rodriguez, please share with our audience what was the good news about the MCAS test. Good afternoon to all viewers of The Connection, and thank you for inviting me to talk a little bit about our MCAS scores. Mr. Rodríguez nos va a hablar un poquito sobre la puntuación, los números, las marcas de este examen MCAS. As a district, we had very encouraging scores, not only on the campus, but district-wide. En el distrito tuvimos buenas notas, en el distrito entero, no solamente la escuela superior. In English Language Arts, Mathematics, and Science, scores all increased. Las notas subieron en todas las áreas, matemáticas, ciencia y también inglés. Especially in Mathematics and Science, the results were very encouraging. As a district, the district received a rating of on target for Mathematics. And in Science, the district received an improved rating for their Science MCAS results. El distrito tuvo especialmente un crecimiento grande en ciencia y en matemática. Incluso en el departamento de matemática llegamos a nuestra meta. We're still waiting for our accountability data as far as graduation, but last year we did increase our graduation rate by 8%, and we did lower our dropout rate by 3%, so we are expecting to have similar positive results from our continued efforts in those areas also. Seguimos esperando el porcentaje en cuanto a los estudiantes que dejan la escuela, pero sabemos que el año pasado vimos una puntuación mejor. 2 of our schools remained in level 1 status, and 2 other schools were also able to improve so much that they reached level 1 status also. Tenemos 2 escuelas que se mantuvieron en el nivel 1 y 2 que llegaron ahora al nivel 1. El nivel 1 es el más alto, es el mejor. The South Lawrence East Elementary School and the Frost Middle School maintained their level 1 status, and the Weatherby School and the Gilmet Elementary School showed so much improvement that they were newly identified level 1 schools. La Weatherby y también la Gilmet Elementary, la elemental, las 2 escuelas hicieron tanta mejoría que llegaron a un nivel 1.
So we congratulate those schools, those students, and those parents for that great achievement. And looking at other achievement, for example, in mathematics, we had outstanding growth all over the city. Unlocking Potential at the Leonard had an 83 student growth percentile. Community Day Arlington had a 74 student growth percentile. The Arlington Middle School had a 64 student growth percentile. So those are indicative of wider positive results in the district. Muchas escuelas elementales y también middle school del quinto al octavo, esas escuelas también, muchas vieron un porcentaje de crecimiento. Specifically here on LHS campus, we had a lot of good news across the 6 schools. Aquí especialmente en la high school, todas las escuelas tenemos buena noticia para ellas. So in the Business Management and Finance High School, they increased by 12 CPI points in math last year, and over 2 years they have gone up 30 points in math. It's really amazing. Ok, es asombroso el porcentaje y el crecimiento que ha tenido la escuela Business Management and Finance. Esa escuela ha subido ya como 30 puntos, muchos puntos del año pasado. Also in math, in BMF, they had an amazing median growth of 75, so they really did great work over there. Y en el área de matemáticas subieron su porcentaje como por 75%. And that was due to collaboration between the BMF Math Department, Match Tutors, one of our district's proven partners, hard work on the part of the students and hard work on the part of the parents getting the kids to school every day. Y eso le damos gracias a los padres por motivar a los estudiantes a venir a la escuela. También felicidades a los estudiantes por su trabajo y a los maestros de matemáticas y también a los tutores que estaban ayudando. In the Health and Human Services High School, English CPI, students averaged 93 points on the English test, which continued from an increase of last year also. Y en la escuela de salud y servicios humanos, ellos tuvieron buenos números también en el departamento de inglés. So, when you think about 2 years ago, the English CPI was 73, and now it's over 90. It just goes to show that there was a major focus on literacy by the students, hard work by the teachers and students, and parents also in that school. En esa escuela hace unos años la puntuación estaba en los 70s y para este año ya están en el 90%. And in HHS, the dropout rate is now below 4%. Y ahora la puntuación de estudiantes que dejan la escuela en esa escuela específica de salud y servicios humanos ha bajado ese porcentaje a menos de 4%. In the Humanities and Leadership Development High School, math and English CPI increased on the MCAS last year. La escuela de liderazgo aumentó su puntuación en el inglés. And in math also. Y también en matemática. In math, CPI scores increased by 10 points. Subieron por 10 puntos. And in HLD has the highest percentage of students rated proficient or advanced in the English MCAS in the school district. Y esa escuela en el distrito entero tiene el porcentaje más grande de estudiantes que sacan notas de proficiente o avanzado. HLD's 4-year graduation rate is also the highest on campus. It's very close to the state target of 80% of students graduating within 4 years, and we expect them to probably exceed the state target this year when we get our data. Esa escuela también tiene el porcentaje más alto de estudiantes que se gradúan, que ya está llegando ese número a lo que el estado entero desea. Our international school continues to do a great job serving our newcomer students who are learning English. La escuela internacional sigue ayudando y apoyando a los estudiantes recién llegados de otros países. So we kind of had dual achievements by international last year. We had 80 students who actually graduated, received their high school diplomas from international. El año pasado esa escuela internacional graduó 80 de sus estudiantes. And we also had 85 students who transferred to other high schools on campus because their English had improved so much. También 85 de los estudiantes de esa escuela pudieron transferirse a otras escuelas aquí, ya que su inglés había mejorado tanto. Parents are able to take ESL courses at night over in international. It's really a full-service school. Esa escuela da muchos servicios también a los padres. Ellos pueden ir y estudiar y aprender inglés. In the Performing and Fine Arts High School, they continued their impressive numbers as far as the English section of the test goes. En la Escuela de Artes siguen con unos números excelentes en el departamento de inglés. This past year, they went up another 3 points in English after an 8-point gain 2 years ago, so they've gone up 11 points over 2 years. A través de 2 años han subido 11 puntos en el departamento de inglés.
and they are also 10 points higher in math than they were 2 years ago. Y subieron 10 puntos en el área de matemática. And in graduation rate, PFA's graduation rate has gone up 12% in the last 2 years. Wow, qué bueno. Y también ahí en la Escuela de Artes su graduación, su puntuación ha subido 10%. In our Math, Science, and Technology High School, we had very impressive growth in the English section of the test. En la Escuela de Matemáticas, Ciencia y Tecnología subieron también mucho en matemáticas. No, en inglés. In English, yes. In English, the 94.5 CPI is actually the highest in the school district. Wow, su puntuación de progreso es un 94.5, que es el más alto en el distrito entero. And they also continued their good results in math and science, and their dropout rate has also fallen. También siguieron superando en la matemática y ciencia, y el porcentaje de estudiantes que dejan la escuela también ha disminuido. So, on campus, we've had a lot of good results, along with a lot of the other exciting things that are going on in the city. We have the Lawrence LTU Partnership School opening at the Oliver, a lot of school improvements that have been done at the Bruce School, the Leonard, the Tarbox, a lot of capital projects to improve the buildings that the students go to. Muchas cosas exitosas y positivas están pasando en el distrito, en las escuelas. La escuela Oliver ahora se llama Lawrence Teachers Union Partnership School. Es una escuela que está compartiendo el liderazgo con los maestros, y muchas otras escuelas también que están teniendo muchos porcentajes positivos. Mr. Rodriguez, tell our viewers a little bit about what the MCAS test is and why it's so important. Queremos saber cuál es este examen y por qué es tan importante. The Massachusetts Comprehensive Assessment System is a criterion reference test that is used by our state. It's part of our graduation requirements for all students. Este examen es muy importante. Se usa para la graduación de los estudiantes y nos da una referencia de su nivel. So, all students who, to be able to get a high school diploma in Massachusetts have to get a 240 in English, a scaled score of 240 in math, and a scaled score of 220 or higher in science. Entonces, nuestros estudiantes para poder graduarse necesitan un 240 en inglés, un 240 también en matemática y por lo menos un 220 en ciencia. Más de ahí está perfecto, menos de ahí no pasaron. So, again, the MCAS is just a way of schools kind of, proving to the state that students have mastered the material that they need to be college, career, ready when they do graduate from high school. Entonces, este examen es una forma de las escuelas demostrarle al Estado que los estudiantes están preparados, saben el material y están listos para ir a la universidad. We're so happy to be here on The Connection with Mr. Rodriguez and Mr. Luongo, and we'll be back to talk more about the good news from the Lawrence Public Schools right after this break. Estamos animados por estar aquí con Mr. Luongo y Mr. Rodríguez y volvemos ahora en un momentito. Welcome back to the Homeschool Connection here at Lawrence High School. We're chatting with Mr. Juan Rodriguez and Mr. Chuck Luongo about the recent good news in the high school's raised MCAS scores. Bienvenidos al programa otra vez, La Conexión. Estamos aquí con el maestro Luongo y también con Mr. Rodríguez hablando de la buena noticia que tenemos sobre el examen MCAS. So, Mr. Rodriguez, tell us, how did Lawrence do it? How were we able to raise the MCAS scores? Queremos saber cómo lo hizo Lawrence, cómo subimos esas notas. I think the way to improve learning and academic performance in any district is done a variety of ways. Yo creo que se hace de muchas formas. Having students study content that they're interested in and engaged in is the first step. Presentando el material de una forma que le interesa a los jóvenes. Making sure that there are adults in the building that really care deeply about kids. Asegurándonos de que hay muchos adultos que de verdad le interesan a los estudiantes. Using quality assessments to drive instruction and intervention. Usando exámenes y métodos de obtener información de los estudiantes para asegurarnos de que estamos enseñando lo necesario. And of course, by having the most talented and motivated educators in the classroom. Y teniendo los mejores maestros súper motivados en las clases. Having good curriculum materials, teaching materials, technology materials also. Todos los recursos necesarios de materiales, de tecnología, todo también es necesario. So, having excellent teachers and the correct tools to teach are really the key to student achievement. Yo creo que lo más importante es la combinación de los recursos con los maestros perfectos.
Mr. Longo, your thoughts. How was Lawrence able to raise its MCAS scores so much? Well, we do have a dedicated teaching staff here, and along with that teaching staff, I think the parents backing the children to motivate them to come to these programs, I believe that helped our scores a lot. Yo creo que fue una combinación, sí, definitivamente tenemos maestros buenos, dedicados, pero también los padres que motivaron a sus hijos a venir y apoyándolos, eso nos ayudó. Mr. Luongo, as a math teacher, can you talk a little bit about when ninth graders arrive at Lawrence High School, where their math skills are and what math teachers do to help them learn the material? Le está preguntando a Mr. Luango que nos explique un poquito de cuando los estudiantes llegan aquí a la high school en su noveno año, el primer año, a dónde está su nivel de matemática y qué hacen los maestros para apoyarlos. Well, we look at the freshman math scores prior to when we receive them, and we go back, we analyze data. Vemos la puntuación de sus exámenes en los años previos. And after we analyze the data, we have a wide spectrum of students that come in, that some have very strong math skills and some have very weak math skills. Y siempre notamos que hay estudiantes con habilidades más fuertes y desarrolladas y otros que necesitan más apoyo. As a math group, we analyze that data and try to develop rigorous, well-structured lesson plans to develop strategies to help engage and motivate these students and see if we can raise their levels of math. Entonces, como un equipo de matemática nos juntamos y desarrollamos material y cursos, lecciones, todo basado en esa información para poder apoyarlos. And once they become engaged and see that it's possible for them to do the work, their confidence also builds along with their math skills. And I think that that's a very positive for our group. And we collaborate as a math team to make sure that these are done, these strategies for our students. Cuando usamos estas estrategias, los estudiantes se sienten positivos y su autoestima sube, entonces pueden trabajar aún mejor de quizás lo que ellos esperaban. We also put in measurable goals so we can see if our strategies are working. And it's a constant change with our students to see what we can do to improve them. También siempre establecemos metas y algunas veces hay que cambiarla y todo es algo que nos vamos adaptando a los estudiantes y sus necesidades. Mr. Rodriguez, can you tell us about what's happening in our elementary and middle schools around the district in math and English to get our students ready for high school work? Queremos saber sobre los estudiantes en la escuela elemental y también la escuela media y qué están haciendo esas escuelas para prepararlo para venir aquí a la high school. Yeah, I think it's important to note that the early childhood, elementary, middle, and K-8 schools have really led the turnaround in the district as far as implementing extra learning time, partnering with outside agencies, and using targeted interventions. Es importante notar que esas escuelas todas, las de los niños pequeños, también la elemental y la escuela media, están implementando muchas estrategias y programas diferentes para apoyar a los estudiantes, desarrollarles sus habilidades en todos los contenidos, todos los departamentos, para que puedan venir aquí y ser efectivos. I think, specifically in mathematics, a lot of the schools had vacation acceleration academies, as we did, but they also had, like I said, intervention blocks during the school day for students. So students who may have had a struggle mastering a certain concept in mathematics, for example, would have their regular mathematics class, and they would also have an intervention class where they would receive explicit instruction in that standard, help them master that, and I think that's why we saw such positive results K-8 in mathematics. Yo creo que una de las razones por la cual tuvimos estos números positivos en de matemática fue porque ellos tienen una estrategia que es un periodo de intervención en un contenido específico, a donde los maestros están ahí trabajando en esa área específica, ayudando a los estudiantes con esas habilidades de la cual tienen que desarrollar, y también ese tiempo después de la escuela que le han agregado al horario diario para poder durar más tiempo desarrollando sus habilidades académicas, de escribir, de leer, todo. And the extended learning time, as we know, if you just lengthen a day without doing something specific or high quality, it's not really going to benefit the students. But as part of their blueprints, the K-8 schools have made partnerships with places such as the YMCA, where the kids can go there twice a week during the school day and take a swimming class. As we see, twice a week we have kids on the campus coming from 7th and 8th grade doing JROTC,
with some of our students and with the JROTC instructors. So they get a high school experience at the same time, learning discipline and doing exercise and all kinds of high quality enrichment that they were not previously able to access. También existen otros programas que es para enriquecimiento de su desarrollo, no solamente académico. Algunos van a la piscina, algunas veces en la Y, otros vienen aquí a la high school y hacen otros programas como el del programa militar de aquí. O sea que varios programas diferentes también. Speaking about programs that take place outside of the regular school day, Mr. Luongo, can you tell us about the MCAS SMART program? También queremos saber sobre el programa MCAS SMART. Eso sucede después de la escuela aquí en la high school. It's a program. It's open to all students on the campus. It's a MCAS prep program. It's also a program that will help students prepare for the test itself. Mostly, it's to reinforce students that haven't passed the MCAS test. And what we do is we take them and we do an item analysis on those students. In other words, we take a look at the questions that they answered on the prior tests, where their shortcomings were, and we focus on those shortcomings for those specific students and see if we can help them strengthen those areas so that the next time they face the test, a lot of the problems that they're having are overcome by their abilities with the practice. Este programa también funciona de una forma donde los maestros se reúnen y analizan las notas que ellos tuvieron en los últimos exámenes y así pueden diseñar en verdad un programa que los apoya con sus específicas, o sea, sus áreas específicas que necesitan desarrollar. Mr. Rodriguez, the good news about the MCAS scores and about our Level 1 schools have given a lot of people in the Lawrence Public Schools good reason to celebrate. Where do we go from here? What's the next step? Hemos recibido tanta buena noticia, Mr. Rodríguez, con las escuelas que han llegado a nivel 1, buenas notas en este examen. ¿A dónde vamos ahora? Well, I think, starting from the early childhood through elementary and middle school, as we said earlier, schools are going extra time. Kids are getting extra enrichment things that they never got, which is going to interest them more in school. They're getting interventions to help them with the things that they're struggling with. And I think you see those results. The four Level 1 schools are all at the elementary and middle school level. And I think that motivates us at the high school level to continue our efforts to hopefully have one of our high schools on campus identified as a Level 1 school also in the near future. And I think that's just the way, consistent efforts, continuing on what's successful, taking a look at things like Chuck says, where students struggle and designing specific instruction exactly on what they struggled with. Not reteaching a whole course to a kid, but maybe a few sections of a course that they struggled on instead of making them retake a whole course. Es algo de motivación y algo de éxito definitivamente para nosotros celebrar. Vemos que las escuelas de desarrollo temprano están haciendo unos esfuerzos buenísimos y eso sigue y continúa a través de la escuela elemental y la media. Eso es simplemente de motivación para que todos nosotros, incluyendo aquí en la escuela superior, continuamos progresando y subiendo nuestras notas y todo. Mr. Luongo, how can parents help with the school's efforts to raise academic achievement? Parents, if they can motivate their children to attend these programs, SMART programs is held on Saturdays right now from 8 to 12. I know a lot of students, when they come to school 5 days a week, they are not motivated to wake up on Saturdays that early. But we offer bus passes to the students to get them, to come. We offer them snacks. But the parents really have to motivate them to get them here. And if they really want to see them improve their scores, this program, we almost guarantee 100% passing rate for the students that consistently come to the program. La pregunta es qué pueden hacer los padres para continuar su apoyo con todo lo que estamos haciendo y explica Mr. Luongo que lo más importante es el apoyo en la casa, en el hogar, que lo motiven a venir a la escuela, que lo presionen, que lo ayuden para que vengan. Sabemos que este programa MCAS SMART tiene unos resultados excelentes. Para los estudiantes que vienen consistentemente, casi se le puede garantizar un 100% de buena puntuación en ese examen. Well, I think we're about at the end of the time we have for this show. Estamos llegando al final ya. Mr. Luongo, Mr. Rodriguez, we want to thank you both for being our guests today. Gracias por estar aquí con nosotros. If parents have any questions about the MCAS test, who should they contact? Si algún padre tiene preguntas sobre este examen, ¿a quién le preguntan?
They can talk to any administrator on campus. We have things on the website, things on the Department of Elementary and Secondary Education website. And hopefully as every kid in grades 3 through 8 take the test, hopefully parents do become familiar with the test at the elementary and middle school level, and also in 10th grade, and if students have to retest. So anybody on campus, anybody in the school district really is an MCAS expert. Casi cualquier persona que trabaja en el distrito educativo puede ser un recurso. Definitivamente pueden ir a los principales, pueden ir a las secretarias de cada edificio, también le pueden guiar a dónde ir y así pueden obtener la información que buscan. Mr. Longo, for more information about the MCAS Smart program, how can a parent get in touch? The MCAS Smart program is facilitated by Veronica Harris here on campus. She's very enthusiastic about this program, and if anybody is interested, you could contact her on the main campus. Her name is Veronica Harris. Si algún padre quiere más información sobre este programa MCAS Smart aquí en la escuela secundaria, pueden ver a Veronica Harris. Ella dirige ese programa y ella le puede dar toda la información. Su nombre es Veronica Harris. Gracias por estar aquí con nosotros. Thank you again for being on the show, to all of you. Thanks for tuning in. You can watch us on Comcast 99 or Verizon 41. Si quieren ver este programa en otro momento, pueden hacerlo en Comcast Canal 99 o en Verizon 41. Vamos a estar aquí otra vez el mes que viene con otro programa. We'll be back next month with another edition of the Lawrence High School Campus Connection. And as we say on every show, we know that students achieve more when there's a home, school, and community connection. Siempre decimos que los estudiantes son más exitosos cuando hay una conexión entre el hogar, la escuela y la comunidad. Nos vemos en el próximo programa. We'll see you next time.